ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। वाटरमेलन वाला। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में मीठा नामी एक आदमी रहता था जिसे कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। वो हर वक्त बस कहानियां ही पढ़ता रहता था। उसकी इस आदत की वजह से उसके घर वाले उससे बहुत परेशान थे और वो काम चोर भी बहुत था कि बस हर वक्त घर में पड़ा रहूं और कोई काम ना करूं। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बगैरत मीठे हर वक्त कहानियां ही पढ़ेगा या कोई काम भी करेगा? अम्मा क्यों अपने बेटे का आराम तबाह करना चाहती है? तेरी आंखों का तारा, तेरी आंखों की ठंडक, तेरा बेटा हर वक्त तेरे पास रहता है, और क्या चाहती है तू? नहीं, बस बहुत हो गई मेरी आंखों की ठंडक पूरी, और ठंडक ली तो जमकर पट जाएंगी। तू शाबाश, कल से कोई काम पर जा। मैं किसी की नौकरी नहीं करूँगा, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। कौन सा ज़मीर है तेरे पास? जेब में धेला नहीं है और ज़मीर की बातें कर रहा है। ये सुनकर उसका बाप बोला, अरे बेगम, तू परेशान क्यों होती है? मैं इसे कोई दुकान खुलवा देता हूँ, कोई काम पर लग जाएगा तो कुछ बन जाएगा। ये सुनकर मीठा बोला, ठीक है अब्बा, मैं कल कोई अच्छे से कारोबार के बारे में सोचकर बताता हूँ। और अम्मा जरा 100 रुपए दे, कुछ खा कर आता हूँ। खा जा, माँ के सारे पैसे खा जा। फिर मीठा पैसे लेकर बाजार गया तो उसने देखा एक खाना बेचने वाले की दुकान है जिस पर बहुत रश है। तो वो उसकी दुकान पर गया और दुकानदार को कहा, भाई एक प्लेट बना दो जक्कास करके। अच्छा भाई, बना कर देता हूँ। फिर मीठे ने उससे पूछा, भाई आपकी दुकान काफी चलती है, काफी ग्राहक हैं आपके पास? हाँ, हम बहुत टाइम से यही काम कर रहे हैं। हमारा ये काम हमारे बाप दादाओं से चलता आ रहा है। हाँ, जब पैसा मिल रहा हो तो अब्बा दादा नाना सभी यही काम करते हैं, और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी कल से यही काम शुरू कर दूँ। तुम्हारी दुकान के सामने ही अपनी दुकान लगा लूँ। लगा लो भाई दुकान, इसमें कौन सी ऐसी बात है? रोजी तो नसीब की होती है। वैसे भाई बुरा ना मानना, आपके खाने का स्वाद बहुत गंदा है। कल से मेरे खाने का स्वाद भी देखना, आपसे बहुत अच्छा होगा। ये कहकर मीठा जाने लगा तो दुकानदार ने कहा, अरे भाई पैसे तो देते जाओ। एक तो तुमने पीछे से मुझे आवाज दी, मुझे सख्त नापसंद है। दूसरा, जो प्लेट मैंने खाई है कल मेरी दुकान से आके खा लेना। ये कहकर मीठा वहाँ से चला गया और घर अपने बाप के पास आया और कहा, अब्बा मैंने काम वगैरह सोच लिया है, मुझे खाने की दुकान खुलवा दो। मैं अब यही काम करूँगा क्योंकि इस काम में बहुत पैसा है। सब ये काम करके अमीर हो रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं? ठीक है बेटा, मैं कल तुझे यही काम शुरू करवा देता हूँ। अगले दिन उसके बाप ने उसे खाने की दुकान खुलवा दी, लेकिन सुबह से शाम हो गई, कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया। यार सारा दिन हो गया है, आज मेरी दुकान पर एक ग्राहक भी नहीं आया, और मेरी दुकान तो उसकी दुकान से भी बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये काम ठीक नहीं है मेरे लिए। इस तरह तो कोई चीज नहीं बिकेगी और मेरा सारा टाइम भी जाया होगा। फिर मीठे ने दुकान बंद की और अपने बाप के पास आया और बोला, अब्बा सारा दिन कोई ग्राहक नहीं आया, ये काम ठीक नहीं है मेरे लिए, कोई और काम करवा कर दो मुझे। ओए पागल इंसान, एक दिन में कौन सा तेरा सारा माल बिक जाएगा? लोगों को सारा साल लग जाते हैं तो फिर काम सेट होता है। तू एक दिन में दुकान बंद कर आ गया है। अब्बा मेहरबानी कर कोई और काम करवा दे, ये काम मेरी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट है। प्लीज अब्बा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज्यादा मुझे पढ़ा लिखा बनकर ना दिखा, तू यही काम करेगा वरना मैंने दुकान पर जो पैसा लगाया है वो वापस कर, और आज से तू मेरा बेटा नहीं है, तुझे मैं अपनी जायदाद से आग कर रहा हूँ। अब्बा कर दिया ना पैसों के पीछे पर आया। अब्बा तू मुझे कैसे आग करेगा? मैं कहूँगा कि हमारा DNA टेस्ट करवाओ। और वैसे अब्बा तेरे पास टूटी हुई कुर्सी, लोटा और मंजे के अलावा है क्या जायदाद में? दफा हो जा बगैरत इंसान। ये सुनकर मीठा बोला, हाँ जा रहा हूँ, अब अपने पाँव पर खड़ा होकर दिखाऊंगा, और अपने खाने की दुकान अपने पास रख। मिलते हैं मेरे अमीर होने तक।
یہ کہہ کر میٹھا وہاں سے چلا گیا اور اس نے وہ دکان ایک آدمی کو تھوڑے سے پیسوں میں بیچ دی اور کہنے لگا، اب ان پیسوں سے میں اپنی پسند کا کاروبار شروع کروں گا۔ پھر میٹھا ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک آدمی تربوز بیچ رہا ہے، تو وہ جلدی سے اس کی دکان پر گیا۔ بھائی ایک واٹر میلن کی پلیٹ تو بنا دو۔ اچھا بھائی، بنا کر دیتا ہوں۔ بھائی آپ کا کام تو کافی اچھا چلتا ہے، آپ یہ تربوز کہاں سے لے کر آتے ہو؟ ہاں بھائی، کام بہت اچھا چلتا ہے، شکر ہے مالک کا۔ میں تربوز منڈی سے لے کر آتا ہوں اچھی نسل کے، پھر ان تربوزوں کو ٹھنڈا کر کر بیچتا ہوں۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، یہ کام تو چلنے والا ہے۔ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں بھی یہی کام شروع کر لوں، پھر امیر ہونے کے بعد کچھ اور کر لوں گا۔ یہ کہہ کر میٹھا منڈی گیا اور تربوز والے سے پوچھا، ارے بھائی تربوز کیسے دیے ہیں؟ بھائی اچھی نسل کا تربوز 100 روپے کلو اور گندی نسل کا تربوز 30 روپے کلو۔ بھائی اچھی اور گندی نسل کیا ہوتی ہے؟ پھر اس نے اسے 2 تربوز دیے اور ساتھ ہی ان دونوں میں فرق بھی بتا دیا۔ یہ فرق ہوتا ہے دونوں میں، جس کا رنگ زیادہ لال ہوتا ہے وہ اچھی نسل کا ہوتا ہے اور جس کا رنگ کم لال ہوتا ہے وہ گندی نسل کا ہوتا ہے۔ یہ سن کر میٹھا سوچنے لگا، یار اگر میں گندی نسل کے تربوز لے کر ان کا رنگ لال کر کر بیچوں تو اس کا پرافٹ بہت زیادہ ہوگا اور میرا امیر ہونے کا خواب بھی بہت جلدی ہی پورا ہو جائے گا۔ پھر میرے پاس بھی گاڑی اور اس موٹے جیسے بہت سارے ملازم ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس نے خراب نسل والے تربوز لیے اور اس پر لال کیمیکل ڈالا اور انہیں کاٹ کر بیچنا شروع کر دیا۔ تو اس کی دکان پر ایک پولیس والا آیا۔ ایک پلیٹ بنا دے۔ یہ سن کر اس نے ایک پلیٹ بنا دی۔ جب پولیس والے نے تربوز کھایا تو کیمیکل کی وجہ سے اس کا ذائقہ اسے بہت برا لگا، تو وہ غصے میں بولا، یہ اس تربوز میں کیا چیز ہے؟ اس کا ذائقہ اتنا گندا کیوں ہے؟ کہاں سے لے کے آیا بتا، ورنہ میرے ساتھ چل تھانے۔ پھر میٹھا ڈر گیا اور اس نے پولیس والے کو سب کچھ بتا دیا۔ پھر پولیس والے نے میٹھے کی خوب حجامت بنائی کہ اسے اس کی نانی یاد آ گئی۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ میٹھے کے ساتھ جو ہوا وہ صحیح ہوا۔ شکریہ۔